ओम शांति 19 जुलाई 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको कर्म संन्यास नुहे किंतु विकर्म गुड़िकर संन्यास करने को हेबो। कौनसी विकर्म अर्थात पाप कर्म करिवार नाही। तुमको कर्म संन्यास नुहे किंतु विकर्म गुड़िकर संन्यास करने को हेबो। कौनसी विकर्म अर्थात पाप कर्म करिवार नाही। प्रश्न तुमे पिला माने केउ अभ्यास द्वारा गहन शांतिर अनुभव करि परिबो। तुमे पिला माने केउ अभ्यास द्वारा गहन शांतिर अनुभव करि परिबो। उत्तर एथिपाई अशरीरी हेबार अभ्यास कर। एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही भी मने न पड़ंतु। एही शरीर ठारू जेपरी मरी जाइछ एही भली अभ्यास करिबा द्वारा आत्मा गहन शांतिर अनुभूति करि परिबो। सेकेंड प्रश्न समस्त प्रकार दुखरु मुक्त हेबार सहज विधि कौन? समस्त प्रकार दुखरु मुक्त हेबार सहज विधि कौन? उत्तर ड्रामार स्मृति को भल भावरे बुद्धि रे रख। प्रत्येक अभिनेता को साक्षी होई देख, तेबे सर्व दुखरु मुक्त होइछिबो। केबे हेले कौनसी कथारे धक्का लागिब नाही। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। एही गीतरे जो अक्षर बाहरुछि जे शिवाय नमः एहा भक्तिर वचन अटे। हे शिव बाबा आपण को आमे नमस्कार करुछु, किंतु भक्त माने जानी नाहंती जे शिव बाबा किए। केही जने मध्य शिवंकर भक्त शिवं को जानी नाहंती। शिव बाबा अति साधारण अक्षर अटे। तेनु शिवाय नमः कहिबा एहा मध्य भक्तिर अंश अटे। एबे तुमको कौन कहिबा को हेबो? तुमे केबे काहाकू एपरी कहिब नाही जे शिवाय नमः कुह। वास्तवरे कहिबार मध्य आवश्यकता नाही। पिलांको प्रत्येक मुहूर्तरे कुहा जाई न थाए जे बापा को मने पकाओ। एहा तो छोट पिला मानको सिखाइबा को पड़े अथवा अलफ वे बाबा एवं वर्षार पाठ पढ़ा जाई थाए। वास्तवरे एथिरे कहिबार किछि नाही। मनमना भाव मध्य कहिबा को पड़ी न थाए। एहा संस्कृत अक्षर अटे। तुमको संस्कृत रे केबे हेले बुझा जाई नाही। पिला माने जानी छंती जे आमको तो बाबा को ही याद करिबा को हेबो। आत्मा स्वयं जानी छी जे बाबा परिचय देई छंती पिला माने एबे मते याद कर, तेबे तुमरो विकर्म विनाश होई छिबो। बाबा को मने पकाइबा पिला मानकर कर्तव्य अटे। एठारे आसी जेबे बसुछ तेबे बाबांकर स्मृति रे अशरीरी होई बसिबा को हेबो। एही ज्ञान मध्य बुद्धि रे रहुछि जे आमे आत्मा बाबा को याद करूछु। एही शरीर तो कर्मेंद्रिय अटे। एहार कोन मूल्य अछि? बाजा केते भी फर्स्ट क्लास हेउ, जदि मनुष्य एहाको ठीक रूपे न बजाई परिबो तेबे एही बाजा केउ कामर? एहीपरि मुख्य हेउछि आत्मा। आत्मा जानिछि आमको एही कर्मेंद्रिय मिलिछि कर्म करिबा पाई। आमे कर्म जोगी अटु। कर्म सन्यासी होई परिबु नाही। एहा तो नियम विरुद्ध अटे। विकर्म गुड़िकर सन्यास करा जाई थाए जे आम द्वारा कौनसी विकर्म न हेउ, पाप न हेउ। सबुठारु बड़ विकार हेउछि काम विकार। सन्यास धर्म वाला विकार रे अधिक वशीभूत हेबाकू पाप अथवा शत्रु बोली मणि थांती। सेथिपाई ड्रामा अनुसारे तांकर धर्म ही हेउछि जंगल को चली छिबा, घर द्वार सन्यास करिबा। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित अछि। सेमानकू एहा करिबाकू ही पड़िबो। सही धर्म ही अलग आटे। एहा को कौनसी भारतर आदि सनातन धर्म बोली कहिबा नाही। आदि सनातन हेउछि देवी देवता धर्म। एमिति तो अनेक धर्म रहिछि।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଅଥବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନୁହେଁ, ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ଭଗବାନ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କାହାକୁ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କର। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଆସି ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ହେଲେ କେହି କେବେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପତିତ ପାବନ, ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କର। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ଯେ ଭାରତ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ତ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କେବେ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଚାଲିବେ, ମନେ ପକାଇ ଚାଲିବେ। ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଯେତିକି ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ତୁମର ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏହା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖ। ସେହି ବୋର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଲେଖ। ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ସତ୍ ଅଟନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ହିଁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଛି। ଗୀତାର ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଏକମାତ୍ର ଭୁଲ, ଯେଉଁ ଭୁଲରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଗୀତାର ଭଗବାନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ କେବେ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବି? ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସୁଛ, ତେବେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସାରାଦିନ ସେବାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିରନ୍ତର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବେ। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ୟାଦ ନ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହନ ନୀରବ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରୁ ମରିଯାଉଛ। ଶରୀର ମରିଥାଏ, ଆତ୍ମା କ'ଣ ମରିଥାଏ କି? ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ମୁଁ ମରିଯାଉଛି। ଏହି ଅକ୍ଷର କହିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା, ଏହା ସଠିକ ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଆତ୍ମା ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଇ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରିବୁ? ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ଆମେ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ଏହି କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଯିବେ, ତେବେ ଦୁଃଖ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ ବୋଲି କହୁଛ। ଅମୁକ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା, ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଲା।
प्रत्येक निजर अभिनय करुछंती। जदिओ तुमको ज्ञान मिली तथापि भी जे पर्यंत परिपक्व अवस्था न होईछि से पर्यंत किछि ना किछि धक्का लागुछि। रावण राज्य रे समस्ते जीर्ण शीर्ण होई जाइछंती ना, तेणु तुरंत धक्का आसी जाउछि। सत्य जुगरे केबे धक्का लागिबो नाही। सेठारे तो बसी बसी शरीर छाड़ी देबे। एबे नुआ शरीर जाई नेबाकू हेबो। सर्पर खोलपार उदाहरण स्वरूप एठारे तो बहुत कांदिबारे लागि पडुछंती। कुआडु कुआडु मित्र संबंधी माने आसी सांत्वना देउछंती। सत्य जुगरे एपरी कथा होई न थाए। तुमे संगम जुगरे ही राम राज्य रावण राज्यर नीति नियम को जानुछ। राम राज्य रे तुमे रावण राज्य विषय रे जानु नाह। पुणी एही रावण राज्य रे तुमे राम राज्य को जानु नाह। संगम जुगरे तुमे दुईटी जाक राज्य को जानुछ। बाबा आसी सारा ड्रामार आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती। अनुभव हेबा दरकार जे वास्तव रे एहा ठीक कथा अटे। जे पर्यंत तुमे ब्राह्मण होई नथिल से पर्यंत किछि जानि नथिल। ज्ञान बिना मनुष्य तो जेपरि जंगली अटे। सरकार मध्य कहउछंती जे लोक माने निश्चित पाठ पढ़िबा आवश्यक। गाँ पिला माने पाठ पढ़ी न थांती, निजर खेत बाड़ी काम रे ही लागी रही थांती। तेणु बाहर लोके कही थांती ये तो जंगली अटंती। आमको तो एबे बाबा बसी पाठ पढ़ाउछंती। आमे बगीचार फूल हेउछु, सेमाने हेले जंगलर कंटा। तुमको जना अछि सेथिपाई एकथा बुझी पारुछ। दुनिया रे गुरु को सबुठार उच्च बोली मानि थांती, काहेकि ना भाबंती जे सीए सद्गति करुछंती। किंतु बाबा बुझाइछंती जे एमाने तो भक्ति रे आबद्ध कराउछंती। जेबे भक्तिर धुन रे बसंती तेबे नाचिबारे लागंती। तुमर नाचिबा आदि दरकार नाही। एठारे तो बाबांक ठारू संपत्ति नेबार अछि। पिला जेबे बड़ होई थाए तेबे बुझी जाए जे मते बाप ठारू संपत्ति मिलिबार अछि। छोट छोट पिला मानकर कर्मेंद्रिय ही छोट अटे। तुमे तो बुझी पारिबो जे आमको निजर जीवन किपरि उच्च और श्रेष्ठ करिबार अछि। वास्तव रे एही भारत हीरा तुल्य थिला। जदि गीतारे परमपिता परमात्माकर नाम थांता तेबे सबु किछि बुझी जाई थांते। परमपिता परमात्मा ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। तांकर शिव जयंती मध्य भारत रे ही पालन करुछंती। वास्तव रे भारत तो सबुठारु बड़ तीर्थ अटे। समस्तंकर सद्गति करिला बाला शिव बाबा अटंती। तांकर जन्म एही भारत रे ही होई थाए। एबे तुमी जानुछ जे बाबा किपरि भारत देश को आसुछंती। तेबे केउ तीर्थ स्थान को सबुठारु श्रेष्ठ बोली मनिबो? निश्चित भारत को ही श्रेष्ठ बोली मानिबा को पड़िबो। शिवंक मंदिर तो जेउठी सेठी रहिछि। सबु धर्म बाला जेउठारे भी शिवंकर मंदिर देखिबे सेठाकु जाई तांको उपरे हार चढ़ाइबे। जदि समस्ते जानी जिबे जे आम समस्तंकर सद्गति करिला बाला शिव बाबा ही अटंती तेबे घूरी बुलिबारु मुक्त होई जिबे। भारत को ही अविनाशी सत्य राष्ट्र बोली कहउछंती। भारत केबे हेले विनाश हेबो नाही। एकथा भी तुमी जानिछ जे भारत रे जेबे देवी देवता धर्म थिला सेते बेले अन्य धर्म वाला अथवा अन्य राष्ट्र नथिला। तुम्भे माने जानिछ जे बाबा एबे एठारे परिवार सहित बसिछंती। एहा ईश्वरीय परिवार अटे एवं दुनिया रे ताहा हेला आसुरी परिवार। तुम्भ मानक मध्यरे भी केही केही अछंती जेउ माने कि भल्ल भाबरे बुझुछंती, शुद्ध अहंकार रे रहुछंती। देह अभिमान हेला अशुद्ध अहंकार। देवता मानक चेहरा रे केते हर्षित पणिया रही थाए। तुमर शुद्ध अहंकार गुप्त अटे। आत्मा को बहुत खुशी होई थाए। ओहो कल्प परे पुणी थरे बाबा मिलिछंती। आमको राज्य भाग्यर संपत्ति देबा पाई योग्य करुछंती। तेणु बहुत खुशी रहिबा आवश्यक। तुम विरोध रे बहुत रहिछंती। तुमर गोटिए कथा हेउछि ईश्वर सर्वव्यापी नुहे एवं द्वितीय रे गीतार भगवान कृष्ण नुहे।
ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପଚାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାର ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଜନକଙ୍କ ଭଳି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହା ତ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା, ଯାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ବାଲା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭୋଜନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ତ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ହେଲେ ବାବା, ତାଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ଶିବ। ଏହି କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନାବାଳକ ଥିଲ, ଏବେ ସାବାଳକ ହୋଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛି। ଏହି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ଅଟେ। ମନ୍ମନା ଭବ। ଯେପରି ବୀଜ ଆଉ ବୃକ୍ଷର ବିସ୍ତାର କେତେ ଲମ୍ବା ଅଟେ, ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଯେବେଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମର ପତନର କଳା ହୋଇଚାଲିଛି। ଯେବେ ଉନ୍ନତିର କଳା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅବନତିର କଳାରେ କ'ଣ କାହାର ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ତ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଡାକୁଛ ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସି ପବିତ୍ର କରାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହାଜିର ସରକାର, ମୁଁ ଆସିଛି। ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି କେହି କୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏହି ରଥ। କେତେକ ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପଠାଉଛୁ। ରଥର ତ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବା ନା। ଶିବ ବାବା ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାର ଖାତିର କରିବେ? ଏହାଙ୍କର ତ ସେହି ପୋଷାକ ଚାଲି ଆସୁଛି। କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଜୌହରୀ ଥିଲେ, ଇଏ କିପରି ପ୍ରଜାପିତା ହୋଇପାରିବେ? ଆରେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କ'ଣ କଥା ଅଛି? ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବଂଶାବଳୀ ହୋଇଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଛାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାରରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଛାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାରରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ।
2 नंबर पॉइंट, बाप दादाଙ୍କ भଳି निरहंकारी हेबाकू पड़िबो। सेवाधारी होई प्रमाण देबाकू हेबो, केबे हेले कुपुत्र हेबार नाही। बाप दादाଙ୍କ भଳି निरहंकारी हेबाकू पड़िबो, सेवाधारी होई प्रमाण देबाकू हेबो, केबे हेले कुपुत्र हेबार नाही। वरदान, सर्वदा एकमात्र बाबा, द्वितीय केही नुही। एही स्थिति द्वारा एकरस एवं लवलीन स्थिति रे रहुथिबा सहज योगी हुओ। सर्वदा एकमात्र बाबा, द्वितीय केही नुही। एही स्थिति द्वारा एकरस एवं लवलीन स्थिति रे रहुथिबा सहज योगी हुओ। एकमात्र बाबा, द्वितीय केही नुही। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସାର ସ୍ୱରୂପରେ ସହଜରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଲଭଲିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହରେ ମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟର ସ୍ମୃତି ଆସିଲା, ତେବେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିସ୍ତାରକୁ ଛାଡ଼ି ସାର ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କର। ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ, ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବୁଦ୍ଧିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଅନବରତ ବାଜୁଥାଉ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ବାବା ମୋର। ବୁଦ୍ଧିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଅନବରତ ବାଜୁଥାଉ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ବାବା ମୋର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।